Bonjour les amis, ça va? Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les musées alsaciens. O Museu Alsaciano. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Fernanda Fernandes. Eu estou aqui em Strasbourg. Je suis à Strasbourg, la capitale européenne, pour vous montrer un petit peu de la ville, para mostrar para vocês um pouquinho da cidade e para ensinar para vocês algumas coisinhas, algumas expressões aí de francês, d'accord? Malheureusement, malheureusement, je peux pas entrer faire une visite à ces musées-là avec cette caméra, donc ça c'est dommage. Mais je vais vous montrer un petit peu de l'immeuble, donc voilà. En fait, cette immense maison qui date du début du XVIIe siècle, c'est une maison alsacienne. Donc, então é uma casa alsaciana, né? Uma casa tradicional, une maison traditionnelle alsacienne. Donc, ce qui est très intéressant dans ces musées, o que é muito interessante nesse museu, é que quando a gente visita, a gente não tem a impressão de estar no museu. Donc, ce qui est intéressant dans ces musées, c'est que quand on visite, on n'a pas l'impression d'être dans un musée. A gente não tem impressão de estar no museu, a gente tem impressão de estar realmente numa casa que ainda est habitada por uma família traditionnelle. Donc on a l'impression d'être dans une maison qui est encore habitée par une famille traditionnelle, une famille alsacienne traditionnelle. Donc elle est énorme, elle est immense, vous pouvez la voir. Vocês podem vê-la, que ela é muito grande e ela é vraiment super. Donc ça vaut le coup, ça vaut la peine. Donc ça vaut le coup, ça vaut la peine, ça veut dire que vale a pena visitar esse museu. Et je profite pour vous apprendre une autre expression qui est très utilisée en France. Então aproveito para ensinar para vocês uma outra expressão que é muito utilizada aqui na França, que é je peux pas, j'ai piscine. Oui, pour ceux qui parlent français, para aqueles que falam francês, vocês não entenderam errado, eu falei, j'ai dit je peux pas, j'ai piscine, ça veut dire eu não posso, eu tenho piscina. Donc, ils utilisent cette expression-là pour parler, pour donner une réponse. Par exemple, quand quelqu'un nous invite, quand alguém nos convida, quand quelqu'un nous invite à faire quelque chose e on n'a pas envie, a gente não tem vontade, on dit je peux pas, j'ai piscine, désolé. Donc par exemple, si par exemple un ami vous invite à faire une visite à ce musée-là, e donc, ce jour-là, esse dia, tu n'as pas envie, você não está com vontade, tu as envie de te balader en vélo, então você está com vontade de andar de bicicleta, je sais pas, tu peux dire, ah, désolé, je suis désolé, mais je peux pas, j'ai piscine. Donc, tu vas t'excuser, en fait. Você vai dar uma desculpa aí, qualquer coisa, né? Dizer qualquer coisa, eu tenho piscina. Donc, c'est juste pour dire que tu n'as pas envie, na verdade você não tem vontade de ir naquele lugar aquele dia. Donc, en ce moment, il fait super froid, tá super frio, je pense qu'il fait 3 degrés en ce moment. Mais, en revanche, la ville est super jolie, a cidade está muito bonita, as decorações de Natal, como vocês podem ver. Donc, bon, c'est ça. Si, par exemple, vous voulez apprendre les français ou vous voulez vous entraîner votre conversation, donc n'hésitez pas à me contacter, d'accord? E então, se você quer aprender o francês, se você acha essa língua bonita, se você vai fazer uma viagem para a França e quer saber falar, por exemplo, saber se comunicar, saber falar as coisas básicas, escrevam para mim que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? Então, je vous souhaite une bonne soirée
Então, um bom fim de noite e à la semaine prochaine. Bisous, allez, ciao!